الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته غر الميامين وعلى من اهتدى واستنى بسنته إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فهذه أجوبة الأسئلة المتنوعة اليومية من أخيكم في الله الفقير الذليل إلى الله تعالى يوسف بيرتي نذيل هالي لواندا عاصمة أنغولا. فما كان من الصواب فمن الله تعالى، وما كان من الخطأ فمن الشيطان ومن قلة علمه، والله تعالى والرسول الكريم بريئان منه. وأسأل الله تعالى الصواب والسداد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى تنوني كوفي كالا كوني مالو أمي صلاة نمان إسلام كسيني على فيك كان كدين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. وتني كوفي أمبادي ما يني على سوناما أمي تنغيني على فيك بوشيتنا تورياما niye inshallah ta'ala question jebi le damna to e ambulo question lu damna to ambulo te ka fra ambadima wala question na ambadima ka question lu di ka bo groupe ka na ye ana islamaya groupe ye groupe mun to ye la voix de la sunna inshallah ta'ala question lu di amma kanya jabi ni ala sona ambe feka doni le fo o question lu jabi ka nanka bensema ke yoro mino question min jabila alhamdulillah wo ana lañini ne o bensema wo farani allah subhanahu wa ta'ala lila nan ye fili ke yoro mina o make an seko ye o te ana lañini ye fili wo farala shaytana lila o kofe ani ana loni na doya donc amba ñina allah subhanahu wa ta'ala fe bensema ni loni ti ale alami ala ma an benan sama an sema ala an kisi shaytana la khataw shaytana la fili ni shaytana la terenelima ala ma bensema kala anye amena question lu jebi fana ka question ni kenne ni badema bela de na fafiye dunya an lakra. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na ala sona abina question la me duguma inshallah mo se ke selji tanyega na wa alhamdulillah badema so basi fo ile to la se ka selji tanyega kono mo be jeneba ko la nyen kono jeneba ni selji betala nyen fe nyon fe ka kenye kono basi te kala wala donc ale ko kele ne be se ka seji ta nyen kono ni nyen kono ro ka sen nyen no ni te donc inshallah be se ka seji ta kono mais bala to ko mi fo parce que seji ta damna a bismillah le be fo bismillah min be fo ni ta le fo idala de nyen kono de ba fo miri ala le jusula ba fo miri ala le mi ta fo idala kenema donc be se ka seji ta nyen kono ni bana seji ta la do o mfene be kara to kara nyen kono de ni bora wati na le bo do o kara halbi alam be sobama haza wala alam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama don sula nyingali shamana de nimbe vocal kele no kono bon ni be nyingali kela iba ke vocal abena ta vocal wole kafsa parce que ni ka nyingali shaman bala de vocal kele kono ani bana kele jebila wati na to ita hakilla tuni donc ni ka nyingali ke iba ke abeta vocal wole kafsa ni ala sona ama don so nyingali kela ka be kunya dama ma kunya foloma emi ko mɔgɔ dɔ ye n'a ye bana seli farida seli la e komi n'a ye bana fitiri seli la ni seli kafɔla don min na n'a fɔra ko ka saa fo seli donc i bɛ mɔgɔ dɔ ye o b'i déplacer ka bɔ place la o tɛ seli o place kɔrɔ nin na o bɛ déplacer ka bɔ place ka o place changer misiri kɔnɔ ko yala ko o koɲa bɛ di kiti jumɛn b'o la alhamdulillah nin kiti nin min b'a kɛla a b'a la wulila kuma la surunya bolo ma b'a la wulila le ko ka sujudu bɛ yɔrɔ la sɛya ko ka sujudu bɛ yɔrɔ la sɛya parce que ala kelen na hadisa dɔ nana n'a ye ko a kana seli dɔ tugu seli la fo n'a ka sɔrɔ a ye kuma walima i ye bɔ ka bɔ ni lɔnnikɛlaw ka a kuma différence ka kuma a tɔ de détaillement de a kuma kan fana ko kuma laɲini ye nafila le ye nafila ni farida le kana tugu ɲɔgɔn na f'i déplacer ka bɔ i place la walima i ye kuma ani ɲɔgɔn tɛ bon lɔnnikɛlaw k'a yira k'ala kelen yɛrɛ k'a yira an na fana alayhi salatu wasalam k'adamaden i la nafila seli i la bon kɔnɔ k'o le baraji ka bɔ ka tɛmɛ misiri kɔnɔ seli kan donc n'i banna farida seli la k'a fɔla min kɛ i kana sunna to nafila to farida la n'i ma i déplacer ka bɔ i nɔrɔ ko i ye déplacer o yɔrɔ k'i t'i la nafila seli lu kɔnɔ k'o le ka fisa donc o k'o kuma kɛ ten
bon donc a b'o cogo la bon ni min y'a a kɛla misiri kɔnɔ donc a déplaceli kɔni n'a ka mɔgɔ min diya e bɛ se k'a kɛ n'o tɛ ni bana salamu bilala e bɛ subahanallahi ni ala ko fɔ ni fɛn min kɛla o ye donc o b'a yira komi différence b'a bila seli tɛ o b'a yira déjà k'i ma seli tugu seli la tuguni parce que i bɛn'i sigi ka subahanallahi ala ko fɔ ni fɛnw kɛ o kɔfɛ sisan k'i wuli ka seli gbɛrɛ kɛ ka nafila seli o b'a yira sisan ko i bɛna différence bila seli fila ni ɲɔgɔn cɛ i ma seli fila kolen ɲɔgɔn na donc a b'o cogo la bon ni k'a kɛ i ma déplacement ni fɛnw kɛ baasi tɛ k'a la voilà mais n'i ma ɲɛ a kɛli kɔ n'i ye nafila ni farida le tuguli ɲɔgɔn na i b'a hakili labon kɔnɔ ou bien i ye subahanallahi fɔ kɛ ni bana i ye wuli k'i la seli kɛ i la nafila seli donc n'o kɛla o la sisan komi i bɛna différence don farida ni sujudu tɛ farida ni nafila tɛ voilà minnu y'a kɛla ka caya a kuma laɲini kɔrɔma min ye kitabu dɔ k'a yira k'a kɔrɔ laɲini yɛrɛ yɛrɛ min ye k'o de ka sujudu bɛ yɔrɔ la caya pour que ko ni ka sujudu bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i ma o yɔrɔ bɛ kɛ i ma seereya ye k'a yira fa karisa ka sujudu bɛ ne dugukolo yɔrɔ nin kan donc ala m'an bɛnna sababa ma donc tɛmɛ t'a yira k'a fɔ ko diyagoya le k'a fɔ donc ko fo ni mɔgɔ min bɛ changer misiri kɔnɔ ko donc k'a tɛ bɛn donc ala m'an bɛnna sababa ma ala y'an sutura n'i ye alimami yɛrɛ laseli filɛ n'alimami ka ban salamu bilala n'a bɛna ni seli kafo le bɛ i bɛ taa sɔrɔ alimami bɛ n'i wuli fana k'i lɔ a la place kelen de la ka mɔgɔw laseli i tɛna alimami tɛna bɔ la k'i lɔ kɔfɛ mɔgɔ place la ko kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ t'i lɔ ale place la donc o bolo la sisan a kiti bɛ nafila ni farida le kan ko k'a kole ɲɔgɔn na donc k'o le tɛ bɛn f'i ye kuma walima i ye déplacé donc déplacement dɔ ɲuman yɛrɛ nafila ni farida tɛ o le ye waa k'i ya lu kɔnɔ kelen parce que nafila seli baraji yɛrɛ ka bon lu kɔnɔ ka tɛmɛ misiri kɔnɔ seli kan ala an bɛ sababa ma haza wala alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi muso min bɛ règle la o la kuranna karanko walima ka duwawu karan ou bien ka ala ko foyi kɛ ko yala o bɛ se ka bɛn wa alhamdulillah n balimamuso basi foyi le t'o la i bɛ se k'i to règle la ka kuranna karan mais i t'i bolo maga kuranna la dɛ i bɛ yɔrɔw lamɛn bɛrɛbɛrɛ problème min b'a la sa o le k'i bolo maga kuranna la t'i bolo maga la kuranna la i bɛ kuranna kɔni karan i da la i bɛ se k'a karan i kunfɛ k'a karan i miiriya la i bɛ se k'a karan i da fana na basi foyi t'a la mais i t'i seli i t'i bolo maga kuranna la i tɛ don misiri kɔnɔ k'i t'i sigi misiri kɔnɔ donc i tɛ kafoɲɔgɔnya k'i cɛ fɛ n'i bɛ règle la mais ka seli dɛbɛ min b'i bolo i y'a bon kɔnɔ k'i sigi o kan ka baro kɛ basi t'o la ou bien seli tapi k'i sigi o kan ni joli bɛrɛ tɛ bɔla i la ka na se tapi o ma basi t'o la mais ka don misiri de kɔnɔ k'i sigi yen o le tɛ bɛn voilà o le tɛ bɛn bon donc o la sisan min bɛ taa bɛn kuranna karanni ma i bɛ se ka kuranna karan i da kɔnɔ i bɛ se ka min b'i kun na k'o karan voilà maintenant ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ka kuranna fɛ i la yɛlɛma i ɲɛ i y'a filɛ i mako yɔrɔ min na k'o filɛ k'a karan i kunfɛ i bolo kana s'a ma k'a karan hali k'i ɲɛ lɔ a rɔ basi t'o la mais i bolo le kana la kuranna kan i kana kuranna le ta donc a b'o cogo de la inshallah ala an bɛ sɔn ma bon ni kuranna bɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min vraiment a yɔrɔ bɛnnen tɛ yɔrɔ kuranna kan ka ta ka bɔ yen mɔgɔ fɛnɛ tɛ yen min bɛ se k'a ta ni n'a nana o ko fasɔn dɔ nana i bɛ fɛn de don i bolo ma komi i bɛ fani siri i bolo ma ka fɛn dɔ don i bolo ma ka kuranna ta ka bɔ yɔrɔ fasɔn na donc a bɛ kɛ o ɲɛ ma mais k'a dabɔ a kama i bolo yɛrɛ simplement tɛ i bɛ règle la k'i bolo ma kuranna la donc o le tɛ bɛn na mais i bɛ se ka ala ko fɔ bɛɛ kɛ i bɛ se ka astafurulayi fɔ kɛ i bɛ se ka salatu kan tuma nin ye i bɛ se ka kuranna karan i da kɔnɔ donc i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ basi t'o la règle t'o bolo kɔni inshallah ala an bɛ sababa ma hada wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi duwawu ma ko dɔ ko a ɲɛna k'a fɔ seliji ta kɔfɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wa ij'alni min ibadika as-salihin wa ij'alni min ibadika as-salihin ni ko dɔ ko a ɲɛna k'a fɔ k'o ye bidiya le ye donc ko normalement k'a man kan k'o fɔ k'o laka bon n balimamuso tiɲɛ fɔ yɛrɛ la ala o yɔrɔ daɲa kelen o min lann'a kan o ye kuma caman ba le b'a kɔrɔ min ka fisa to ye i y'a to ye i kana o fɔ k'o laka o le ka fisa n'a fɔli ye parce que ni ka ala ka kelen na sejita duwawu fɛn fɛn filɛ duwawu min nakalila ka bɔ hadisa sabatiniw kɔnɔ o ye mun ye ala ka kelen ko ala ka kelen tun bɛ mun fɔ tun bɛ bisimilayi dɔrɔn de fɔ selijita daminɛ la n'a banna selijita la hadisa yɛrɛ la kalila ko ala ka kelen k'a ko mɔgɔ o mɔgɔ ni ka selijita k'a dafa a ta ɲa ma donc ka seniya n'a fɛn bɛɛ dafa ko ni bana i k'a fɔ selijita kɔfɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu
bo adana ye o hadisa o kono koni mom ko fo kala be ardina bonda segin be dayle nye kibe do bonda fe a si bonda seyni no min ki redia bon maintenant kitabu do Tirmizi ka le ka ala kal sisen wonana kana do fara ala atalla kallika ya kuma kono o ka mun fara kan o ko Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin o dani ko fara kan bon maintenant o bolo la wala sisan lonikɛla do k'a yira ko o kumaw yɛrɛ fɛnɛ fɔli k'o tɛ bɛn donc mais ne ka taa filɛ Sheikhul Albani la fɛnkɛ kɔnɔ o k'a yira ko Tirmizi la kuma min ye ko a kuma k'o ka ɲi kosɛbɛ donc kuma lasurunya bolo ma k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin donc ko fɔli ka ɲi baasi t'o la mais waj'alni min ibadika solihina ni bon ale ye fɛn min ye tiɲɛ la a y'ale fɔli ka to yen parce que an ma hadisa ye hadisa min nana ala ka kiri ma ale sɔrɔtɔ salam min bɔ a yira k'a fɔ k'ala ka kiri k'aw fɔ هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم bon silamɛya sariya kɔnɔ silamɛya ka fɛn min interdit ka interdit catégoriquement ka ko ka a la cɛjuguya kosɛbɛ ka ba ka compter fana kabayira julumu tema o dole ye jɛnɛya ye o dole ye jɛnɛya ye fo ala subhanahu wa ta'ala tellement k'a ka bɔ ala ye ala ka sariya do sigi n'a kɛ bɔ a ye ka min kɛ o kan ka bɔ min kan ka bɔ a yɔrɔ ni mɔgɔ min ma furu kɛ fɔlɔ donc o kan ka gosi bɛɛ ɲɛ 100 ni min bɛna furu kɛ o kan ka bon ka faga donc kuma lasurunya bolo ma yɔrɔ sisan ni o nana tɛmɛ cɛ ni muso tɛ a bɛ ma filɛ a tɛmɛ ni cɛ ni muso min tɛ n'a fila bɛɛ ye silama ni kelen ye kafiri donc kelen ye silama min ye silama ye silamaya sariya bɛ laburu o tigi de kan min ye kafiri ye an na sariya tɛ se laburula kafiri kan parce que o la ko foyi le yɛrɛ ala t'o la si ko foyi le fɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i ye o silamɛya sariya bɔ o rɔ donc silama min ka kɛnɛ ni silama dɔ ka ye fila bɛɛ ye donc silamɛya sariya le bɛ labori a ye fila kan ni kurulaboli le walima ni gbɛngɛla gosili le a ye ni min ka kan o le ye silamɛya sariya fɔlɔ ye n'a nana ye sisan k'a fɔ vraiment a ye fila si furu nin tɛ a ye furubɛli le ye ni silamɛ la ye fila bɛɛ ye a ka kan ka gosi gbɛngɛ 100 donc ni a ye nana fɔ ko a ye fɛ ka furu kɛ bon waati dɔ la adamadenw ye ko dɔ kɛla cɛ ni muso ye ɲɔgɔn fɛ ka a bɛ ɲɔgɔn kan ye ten a bɛ to ɲɔgɔn kan a faranin tɛ ka ma bɔ ɲɔgɔn na a ye sila ɲɔgɔn fɛ su ni tile jɛnɛya bolo ma ka san yirika k'o la ka ba k'a fɔ k'an y'a yɛlɛma ka kɛ furu ye den caman banni kɔfɛ sɔrɔla fana bon olu yɛrɛ balawu ka bon o balawu fitina le ka bon ka tɛmɛ tɔ bɛɛ fɛnɛ ladonni kan donc maintenant n'a sɔrɔ ko jɛnɛya kɛ n'a ye bolo waati la a tɛ ɲɔgɔn kan komi donc a nana fɔ sisan ko k'a kɛ furu ye o bolo la hali bi a bɛ ma filɛ n'a sɔrɔ sariya bɛra bɔ yɔrɔ furu tɛ kɛla ye ten ka di ɲɔgɔn ma ye ten dɛ o tɛ kɛla sariya n'a sɔrɔ mɔ furu nin tɛ sariya le bɛ bɔla a yɔrɔ ni sariya bana bɔla yɔrɔ ka i fara ka i ma bɔ ɲɔgɔn na cɛman o bɛ gbɛn ka bɔ dugu o kɔnɔ san 1 a kana se dugu o la san 1 a bɛ gbɛn san 1 a kana se dugu o la fefefe donc musoman o tɛ gbɛnna o lamarala le muso tɛ gbɛnna o lamarala le mais sariya bɛ bɔ a rɔ dɛ mais a bɛ lamara le o tɛmɛnen kɔfɛ sisan san 1 nin kɔnɔ a ye man kan ka message bila ɲɔgɔn ma a ye man kan ka idée ma fali ɲɔgɔn ma a la message kana se ɲɔgɔn ma a la appel kana se ɲɔgɔn ma a kana ɲɔgɔn kunfɔ lɔn yɛrɛ fefefe san 1 o kɔni dɔɔnin kɔfɛ a la yɔrɔ ni cɛ nana yɔrɔ sisan k'a fɔ ko vraiment a y'a fɛ ka bɔ muso nin kɔ furu la famille b'a filɛ n'a ka famille n'a la furu ka famille jɛ a b'a d'a ma mais k'a fɔ ko komi a bɔra sariya bɛra bɔ a bɛra fara ka ma bɔ ɲɔgɔn na san 1 a tɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama ma hali message hali téléphone ta i tɛ k'a nani ko sariya la ko diyagoya ko k'a d'a ma le non 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 diyagoya fana tɛ dɛ a bɛ ma filɛ le mɔgɔ tɔ ye bɔra i denmuso kɔ y'a ma filɛ la ɲa ma n'a dun ma a ye ɲɛ i la ko diyara a ɲɛ i b'a d'a ma n'a la ko fana ma diya i ye a b'a jɛ a la donc a fana ta bɛ kɛ o sariya o ɲɛ kelen de ma donc n'a nana diya i ɲɛ yɔrɔ furubolo ma ko k'a d'a ma donc a bɛ furusiri bɛ kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ donc furusiri nin bannen kɔfɛ sisan n'a to k'a sɔrɔ a ye ka den dɔ sɔrɔ jɛnɛya nin sababu la o den o tɛ kɛla cɛ ni den ye furu bɛ siri o le kan o tɛ kɛla cɛ ni den ye dɛ n'a nana den wɛrɛ min sɔrɔ o kɔfɛ o le ye cɛ ni den ye
mais den dɔ min sɔrɔ ni furu kɔ kan o ye furu kɔfɛ o ye n'o ma sɔrɔ furu kɔnɔ o ye muso den ye mɔgɔ muso dɔ nin ye tɔgɔ tɛ ala cɛ la foyi foyi hali ni cɛ ni sara a ta man kan ka cɛ ni cɛ ta cɛ ni fana man kan ka ni k'a fɔ ko den hakɛ min a ma k'a b'u bɛɛ lakana donc silamɛya sariya kɔnɔ o tɛ kɛla a den tɛ bi a den ta ye sini fana kiyama donc a b'o ɲali ma donc mais k'a fɔ le sa an bɔra fɔ komi alimuso kelen na i bɔra furu dɔ bɛn ni ɲɔgɔn tɛ donc den kɔrɔma den kura k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ ta ye a tɛ kɛla o kan dɛ o fɔla le cɛ k'o bila cɛ kunna a y'o lɔn k'o bila muso fana kunna a y'o lɔn furu sirila min kan o le ye komi ko furu kan ka siri condition min caman na ale tɛ bon silamɛya sariya ma mɔgɔ ka jɛnɛya kɛ mɔgɔ min ye k'a fɔ k'i y'o furu silamɛya sariya mɔgɔ haramuya dɛ mais sarti min fana la o le tɛ o le la telen na ka sariya bɔ yɔrɔ ka i fara ka i ma bɔ ɲɔgɔn na ka cɛ gbɛn san kelen donc ka sariya bɔni kɔfɛ a yɔrɔ a kana ɲɔgɔn kibaruya sɔrɔ a kana kuma ɲɔgɔn fɛ o nani kɔfɛ o kɔfɛ sisan ni den ta ye tɛ donc a banna n'a a bɛna ka na furu bɔ den kɔ sunna ni farida la donc ka sariya labɔ a ma dentigi fana ye duɲɛ k'a di fana donc furu bɛ kɛ condition na ale le tɛ mais n'a y'a sɔrɔ den a ye ɲɔgɔn tɛ jɛnɛya bolo ma o tɛ kɛla cɛ den ye fo ka dunuya ban o t'a den ye donc a bɛ ɲami ma o le ye inshallah ta'ala hali ala m'an bɛnna sababa ma ala y'a jurumu yafa ala n'a tanga bon kuma min bɛ la kan lɔnnikɛla dɔw bɛ yen olu ka a lagoya ɲɛ mais o tɛ kuranna haya ye dɛ mais lɔnnikɛla dɔw k'a lagoya ɲɛ k'a fɔ ko normalement ko ni ko tɛmɛna cɛ ni muso min cɛ ko min ka fisa ye o muso wɛrɛ furu ko ma tɛmɛ ni min tɛ muso fana ye o si cɛ wɛrɛ kun ko ma tɛmɛ ni cɛ min tɛ ko n'o tɛ ko n'ala ma kunnadiya k'a b'a kɛla a ye cɛ landaya tiɲɛ de ye a bɛ kɛ a ye cɛ landaya tiɲɛ parce que cɛ ni waati bɛɛ ni o k'i miiri muso nin ma a bɛna fɔ hali ni muso nin ka taa yɔrɔ la a b'a fɔ ko muso nin k'a b'a o cɛ yi kɔlen don parce que a lani t'a la muso fana bɛna fɔ cɛ nin fana ka ne sɔrɔ n ya façon ma a ka sira min yira ne la ka jogo min yira ne la cɛ nin fana hali ni cɛ nin ka mɛn baarakɛyɔrɔ muso nin fana b'a bila a kunna ko muso cɛ nin fana a ye jɛnɛya kɛ yɔrɔ de bon k'o de kosɔn n'a kɛla o ɲɛsin ma ko min ka fisa aliw fɛ donc ko cɛ nin ye muso dɔ furu ko ma tɛmɛ ni min tɛ muso fana ye sigi cɛ dɔ ko ma tɛmɛ ni min tɛ k'o de ka fisa o lɔnnikɛla dɔ ye ta kuma de mais o kɔni tɛ furu bali o kɔni conseil le ni mɔgɔ min kɔni sera ka baara k'a la ni k'a kɔrɔ miiri vraiment c'est très important donc ala ma bɛnna sababa ma haza wala alam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah an balima n'an sela yan an bɛna bita question min na la lɔya ni ala sɔnna ma inshallah ta'ala an ka question min ma sɔrɔ bi o le kɛra nin ye ni ala sɔnna ma bita bara dafa question jebi bara ban fana donc an b'a ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ bɛnseman ti ala min ye ala ma an bɛnna an sema an na fɔta n'an kɛtaw la an nɔni ka kɛ defo kɛla question nin nɔ yɔrɔ min question nɔ walima question min jebila o tɛ an na laɲini ye o farala shetina la an b'a ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ma ala yafala an ma o kataw o filiw la n'an bɛnni ka kɛ an sema yɔrɔ min nɔ bɛnsema ti ala le ye an b'a ɲini ala fɛ ka o sara di ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ka lɔnni ma kafoni lɔnni barakama di an ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla min fɔla ka nafa di ne ni alu bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ala m'an kisila kan tan k'an bɔ shetina ma kan tan k'an bɔ shetina sila bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma an bɛna bi ta nin na lɔya inshallah ta'ala question jaabi gbɛrɛ ala o bila an si kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ question jaabi kɛnɛ gbɛrɛ ka fana lon wɛrɛ ta jaabili kɛnɛ kan inshallah bi ta ni kɔni o bɛra dafa déjà ni ala sɔnna an bɛna la lɔya ala ma nafa dilan an bɛɛ lajɛlen ma allahumma ja'alna alhadina almuhdiin ولا تجعلنا الضالين ولا المضلين اللهم اهدنا واهدنا سبنا وجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين